салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз. умедворам ки хуб ҳастед, саломат ҳастед. ҳар касе ки медирояд хоҳиш мекунам лайк бимонем, поделиться кунем ки эфири моро дигаро ҳам тамошо кунам. як суҳбати самимӣ гузаронем бо мухлисон оиди барномаҳои наве ки аз пеш бояд мо барои шумо пешниҳод кунем. Толибҷон Раҷабов, саломат бошем. Аминҷон Нурзод, салом. Салом, хуш омадем ба эфири мо. Зиндаву саломат бошем. як кино пешниҳод кардем. як чанд рӯз пеш буд ман пешниҳодтон кардам. раҳмат барои қадар дастгириҳотон, барои қадар суханои хубтон. дар оҷа нақши зани бадда бозӣ кардагим, некем бисёриҳотон медонед, мара мешносен ки дар зиндагӣ чунин нест. ин нақш аст. ҳар нақше ки барои мо пешниҳод мекунанд, мо бояд аз уҳдаш бироем. бисёриҳо нависондагиянд ки ападашмо назебидагиай нақши бад, некем ба хотири ҳамин видеои тарбиявӣ, филми тарбиявӣ барои дигаро бояд мо нақшофарӣ кунем. салом алейкум опаҷон, салом, хуш омадем ба эфири мо. раҳмат, саломат бошем. Саломат бошен, раҳмати калон. акай Толибҷон, дар боло дигар чӣ мегӯянд, дар поён дигар чӣ мегӯянд. мегӯянд мард лафз дора. дар боло дигар чӣ менависем, дар поён дигар чӣ. незе бихта надошта ку. медонам баъзе нақшҳое ки мо да пешниҳод мекунанд шояд барои мо мувофиқ набошад, некем ба хотири ҳамин мухлисо бояд қабул кунем. дар ҳамон нақш вақте ду нафар мо бозӣ кардем, мара интихоб кардам. беҳтарин филм, саломат бошен. як филми дигара ман пешниҳод кардам. ваям филми бениҳоят нағз буд. вай мӯъҷизае. пешниҳод кардам авторски қабид, намедонам барои чӣ. ҳамон замон гирифтам, удалит кардам. агар ман ӯзи тавонам ки рамаи авторски бурорам, ман шумо да мепартом тамошо кунам. ваям филми беҳтарине. вай минуташ бисёртар, акай некем филми беҳтарин буд. рӯёи мо бедор шид. гап задем баланд баланд, бедор шид. духтари хуби ку, саломат бошем. беҳтарин филм, зинда бошем. номи филм чие? кадом филма дар назар дорем? филме ки ҳози партофтагиам, филми мӯъҷизаи модар, филме ки ман худам пешниҳод кардам, як ду рӯз пеш партофтам, авторски қабид. вай мӯъҷиза буд. маҳди шукуров, салом алейкум опаи фарҳаназ, салом, хуш омаден. хоҳиш мекунам лайк бимонем, поделиться кунем, мардум бидироянд суҳбат кунем камакак. ба наздики як барнома ташкил карданиям бо ҳамроҳи Шукрона. бисёриҳотон Шукрона аллакай тамошо кардагиянд, дар сайти ман медонед.
دخترک 21 ساله که قدش به نهایت پست است. حالا درسش سر شدگی، یک هفته نه درس رفتگی. انشالله که بیان پیشنهاد میکنیم یک چند فیلم ها، یک چند رولیک های تربیوی، برنامه ها. سلامت باشه. فیلم مادرتون آزی در اومده تماشا میکنم. زنده باشین، در این تماشا کنین. سلام علیکم. سلام سلام سلام. امی در بعضی بی‌سوادی ما حیرانم. شما یک جمله میدونین که کس دوزخ میره و کس بهشت میره. همه باور کنیم بعضی هاتون بی‌سوادی خودتون نشون میدین، بی‌عقلی خودتون نشون میدین. یک بار بستین فکر کنین که خداوند بالاتره. رحمت سلامت باشین. خدا بشکر، خدا بشکر. همه خوب، همه ناز. سلام پشکه خوبین. سلام سلامت باشین. خدا بشکر. زنده باشین، سلامت باشین. سلامت باشین. خدا بشکر. رحمت. بفرمایید در کجاهای خانه خشتمن؟ نه خانه خودم، در خانه خشتمن ما دوره اینجا. سلام علیکم. اپای فرنوز به خدا ایکوی بشه دخترک شما در کنده ماننده میگم خواهرت نباشه. نه دوستانی عزیز، من در آیله من یک دخترم، 3 بچه می، یک دخترم. نه اپا دارم نه خواهر دارم. بسیاری ها می نویسن که اپا اپای خواهر ندارن. ما زنگیریم نکیم. افسوس که من یک دخترم. شکرانه سفرزاده دعوت کن، شما برنامه میکنین. سلامت باشین. با شکرانه سفرزاده ما در برنامه میدانیونه دعوت کردگی بودیم. انشالله کوشش میکنم که در برنامه خمم دعوتش کنم. اپای فانوس تولد چند بود؟ از من اگر سال ماه روز تولد ما بگیم با میگن که قریب کشیده به همین خاطر. یک چند روز پس خدا خواهد زاد روز دارم. یک چند روز پس 97 در 28 قدم میمونم. یک 15-16 روز پس. علیشه و علیکم سلام. سوزی دیگان رحمت سلامت باشین. سلام علیکم فرانوز جان، چه خیلی سوزی خوبی. من مخلصی خودت. سلامت باشین، زنده باشین. از رحمتی کلام قدر میکنین. می ندارم. السلام علیکم. چه خیلی شما خواهر دخترچتان نظم یک دخترچه دارید می یا کی پسرچه هم دارید؟ چند ساله شد دخترچتان؟ سلامت باشین، زنده باشین. از رحمتی کلام یک فرزند دارم. خدا بشکر دخترچه اما اکتبر 2 ساله میشه و نصیب. سلام علیکم. ماشاءالله 100 ساله باشین. تبریک. پیش سلامت باشین. رحمتی قبول ای حوزی علاقه قبول. رحمت زور میشه پا دعوت کن زودتر. سلامت باشید. من حتما پگاه میرسانم. شکل مخلصا دعوت کردستن خواستن قطعا صحبت گذرانیم. اگر
کسانی میخواین که من چی سوالش پیشنهاد کنم میتونین که در کامنتاری نویسین، من پیشنهاد میکنم شما. سلامت باشین. اپا جان خدا نگهبانتون باشه. در حق خیلی با دعا کنیم، پناهتون به خدا. با میایم. سلامت باشین، خوش آمدین، بیاین حتما. یکم همین سلفیدن، همین ای سحر باز نسلفیده بودم، افیر از سحر میکنم میسلفیم، چشم میکنین البته. السلام علیکم اپای خوشروم، زنده باشید و در خوشروم. رحمت کلان مبارک شود، زنده باشین. رحمت زور میشه در برنامه استاد خریدیم بازار دعوت کنین اپا جان. سلامت باشین. کوشش میکنم موزه باور میکنین همه برنامه قطعی سراینده ها بسیاری بد شدگی دوستانه که ما میگم که همین شکرانه بیایه یک برنامه کنیم که به نفرانی که امکانیت محدود دارن دعوت کنیم، یکم خوراک پزیم قطعشان، یکم چقدر جلب کنیم، یک امو نیم ساعت یک ساعت که قطعی ما وقت میگذرانم وقت چون خوش باشه. ما میخوام این خیلی برنامه کنیم، برنامه که سراینده قطعی میبین همون سوالایی که ای 4-5 سال پیش ما دادگیم همون سوالا هم که شما سراینده شدین در اولتون چند کسان یکم سرودی نو بخون، همه چیز تکراری هم. به همین خاطر اگر شما راضی باشین، اگر بگین که خواه اپا جان ما راضیم، شکرانه بیام ما یک برنامه تشکیل کنیم که در حقیقت نفرایی که امکانیت چون محدودن ما دعوت کنیم که نسشون رویم، قطعا یک خوراک پزیم یا که یک خورش پزیم یا که اگه جا تماشا رویم، یک صحبت آزادی نقص کنیم برای شما دوستان که هم و یا خسن شوند هم شما تماشا کنین. سراینده رو هر روزه تماشا میکنن مردم، هر روزه علاقه مردم بسیار شای همو تماشای همو دلگیر هم شدگی هم همخی هست. هست نفری که امکانیت محدوده اینه که استعدادش بلنده، سراینده اینه که پسی پرده هیچ کوی نمیدونه و آرزو داره که ببرویه. هست نفری که امکانیتش محدوده رسومی خوبه، همه هست یک صنعتی خوب داره، اتش طبق تراشه، من بسیارش میدونم طبق تراشه دایره چی ساز کنن. به همین خاطر ما همه را میخوایم قدشون صحبت کنیم برویم و یا هم خرسند میشوند براشون یک موتیواسیه. بخشش من هوشم با گپ زدن این قدر گپ شده نفهمیده. اسپید کنم اگر یک میخوانم. سلامت باشه. اپا جان تک تای زنده باشن. رحمت سر افیر یک اتویت کو یکون جو تماشا رو دوشم بپوشد. شکر ساز خودسازی خوبه. یکم سرانده را فریاد کنیم مردم غریب دستگیریتان کنن. ما قریب همه سراینده قطعی برنامه کردگیم اکا جان برای دستگیری باشه. در سایت خمام دراین همه هنرمندو قطعی کردگیم، هم در برنامه میدانیانه. در برنامه میدانیانه زیاده 95 هنرمند قطعی ما برنامه کردگیم، در کانال خودم کمتر. اپا جان دخترچت خوب است؟ خدا باشکر سلامت باشین. وقتی خوشه ساعتی 8 برای صدی گرفتن علاقه آمادگی به خوبه. سلام اپای فرمان سلامت باشین. تالتون چنده؟ 1997. مردکای کمک در سوالاتون اهمیت زین
бад нависен саволотона. ман ҳайронам баъзе мардако саволтишон аз занако да душвортар шудагиай. ҳаматон медонем ки ман шавҳар дорам, фарзанд дорам, худо ба шукр. салом, кай кино мебироя? Аллакай кино биромадагия ма партофтум. Дигари киное ки ма партофтум авторски қапид намедонам, аз ҳисоби музикаш буду ки аз ҳисоби чизш буд намедонам. як бора назар мегзаронам, баъд дигин бора мепартом. Аллакай кино дар чиай дар сайт ҳаст. ман худам як зани ғарибам дуо мекунам хушбахттарин зан шавем, саломат бошем. ман низ дуо мекунам ки тамоми занҳои тоҷики мо дар ғарибан ё ки дар куҷое ки бошанд набошанд, худованд нигаҳбоншон боша. худованд дар болои сари фарзандашон нигаҳбоншон боша. худоҷон, ман медонам ки занҳои мо, занҳои тоҷик бениҳоят ба сабранд. зиндагиро дӯст медорам ба хотири фарзанд. ба тамоми шикасти рехти зиндагӣ сабр мекунам ба хотири фарзанд. духтарчатон ку хобай? шунакади ҳозиям. худо ба шукр, ман шавҳар дорам, фарзанд дорам. салом акум баҷонсозин, чанд кӯдак дорем? худо ба шукр ҳозир 81 бо хости худованд. салом фараҳноз. салом ёсинҷона, салом гӯян. шуморо тамошодора пага мактаб мерава синфи 3 гузашт табрикаш мекардем. саломат бошен ёсинҷони азиз, додараки азизи мо. соли аввали хониш барояд муборак бошад. бигзор ки ба тамоми ана ҳамо орзу нияти дилет бирасе ва аз ҳама муҳим барои ана ҳами падару модар и саломатии тай ва дониши аълои тай. пас фақат бо омӯз. бале шавҳар дорам, бале худо ба шукр. ози гап зада наметавонед қатъи шукрона Сафарзод. имрӯз якшанбе ҳай, сарояндаҳо бисёршон тӯй доранд, банкет доранд ва ё дар рӯзи якшанбе қатъишон алоқа бомадан қимтаре. ба ҳамин хотир паго душанбе рӯзи кория ба ҳазор қатъишон суҳбат мекунам. насиб ҳамшар зинда бош. салому алайкум. апа айхар мухлисатон. номам Раъногул. хуш омадӣ Раъногулҷон. ҳазор раҳмати калон. ҳамара мемонам барои як гапи якду бесаводии шумо. ма ҳамаи кормо мепартам. як чизе дӯстони азиз, бояд ҳамира дахтон қабул кунем. мо ҳам бояд қабул кунем. одамизод дар ҳама маҳқул шуда наметавонад. ҳар касе боша набоша дар ҳама маҳқул шуда наметавонӣ. ҳаматро дар зиндагӣ дӯст намедора. бояд якду нафар бадат бинанд ки ту бояд пешравӣ кунӣ. қонуни зиндагӣ ҳамия. агар мо ҳамамо моро дӯст бидорам, ҳамамо дар маҳқул бошем, ки мо ҳама дар маҳқул бошем, мо талхии зиндагиро намефаҳмем. баъд якду нафар ки гуфт мо ба хотири як гапи якду нафар бояд пешравӣ мунаққиб бизанем, ё ки нолаи фарзандомона бояд ба хотири якду нафар гапе ки бесаводанд бояд мо ай нолаи даҳаншон бимонем. баъзе ман намедонам чӣ хеле фикр мекунен. ман ҳайронам дар ҳама чиз.
саломат бошем. Бале дуруст. қадар савол бисёр шуд. Ба худо ҳазор раҳмати калон. салом адеса паромолтона нагирифти нагир ҳеҷ вақт. Саломат бошен, зинда бошен. ҳамаи мардое ки менависен ягон бор дидаен ки ягон ҷойма тофта бошад, ягон киртаи бераҳна пушта бошам, ки умуман ягон чизе ки бераҳа бошам ва пушидагӣ бошам. Ман фақат корма пешниҳод кардагӣ, ман фақат кор кардагӣ ба хотири пешравии зиндагӣ. ҳози агар як нафар бироя хча лич кина, рақс кина, як нафар бироя чӣ корое кина, бовар кунед дар гирдаш парвона мешавен. Наким як нафаре ки ба хотири зиндагиш пешравӣ мекуна, чизе ки барои корш тааллуқ дора, коршо мекуна, и то барои ҳамаям санги маълуматту намезанед. қалон гапи хуб зада наметонем баъзет, гапи ганда нагӯед, каса сахт нараса. Намефурад эфир надурдаи нимшав ҳеч кас шуморо зора кардагӣ несте ки эфир як нафар будро. уқа ки серкори, уқа ки кори бисёрай, уқадар чизи як кори дигада будро вақта сарф кун. бахшиш бахшиш. то чӣ дараҷа ами халқи тоҷиқи худмон имена мардако ай занакода гузаронисам ба худо биразанихта насиҳат кун. саломат бошен, раҳмати калон, зинда бошен. саломат бошен, ҳазор раҳмати калон, зинда бошен. фарбешидай меган, зинда бошен, раҳмати калон. ман туя мефаҳмам, ман дилам софа, то наз гуфти. саломат бошен, раҳмати калон. духтари чӣ ном дорам? духтари ман роя, худо ба шукр. зинда бошен, саломат бошен. ами одамое ки ақорат мекунанд ё саволи бемаънӣ метавонад, худаш як одаме ҳаст ки чӣ гузаштааш, чӣ ҳозираш ва ё бомже, ягон дузу банги ё дар. саломат бошен, пуштигири ман иқа бисёр будай, ҳазор раҳмати калон. ман медонам ман мумкин ай байни ҳазорҳо як-ду нафар бошанд ки ман гуфтасам ки мо ҳамада маъқул нестем, моро ҳама дӯст намедорад, моро ҳама эҳтироф намекунад, ки ҳама ҳунарта дӯст намедорад. Не ки ман боварӣ дорам ки ай байни ҳазорҳо як-ду нафар мара бад мебинанд, дигаро ҳама қадр мекунанд ҳунари мара. барои ман коре накардам ки кори шармгин боша, ай корм шарм дошта бошам. ман ба ҳамин хотир ҳар вақте ки эфир мекунам, ҳар вақте ки видео мекунам, ман ба сари баланд дар кӯча мегардам, ки ман як ролики хуб пешниҳод кардагим мегӯям, як чизи хуб пешниҳод кардагим барои фоидаи як нафаре. барои буд лаҳзае ки ман як ролика бозӣ кардам дар инстаграм, баи ролик аст, агар ки бошад, агар ман дар ютуб мепартам. роли буд ки ман модаре ки фарзандша бисёри бад мезана, ҳавая бозӣ кардам. ба ҳар гуна бозичара мепартоям, мезанаш ки ҷамъ худад. ҳамаи нақша ман бозӣ кардагӣ будам. баъд як чанд зан дар ҳамаи личкаи ман навист, ман ваёша он қадар нахондум, лекин як зан бисёри бад навист, гуфт ки ҳамаи баъди тамошои ролики шумо ман задани кӯдака баҳс кардам. манам кӯдак ман дар ҳама ҳолат мезадам, гуфт як бозичара мепартофт, мезадам. бахшиш. ба ҳамин хотир хела бахшиш пурсидагӣ буд ҳамун зан ва хост ки ҳамаи чунин роликҳо бисёр шавад. ҳаст нафаре ки ба тамошои як ролик, ба тамошои як кино метавонад ки фикрша дигар кунад.
به همین خاطر همه کاری مرم برای همه چیزه. سلامت باشین. رحمت کلان اینقدر گپ شد. هزار رحمت. به خدا میندارم. زنده باشین. رحمت کپا کلان. ای همتون میندارم. ای همتون زنده باشین. فرانوس خوش رو بدی خوش رو میمونی. من دوستی تو هستم. میگه وقت برای گپی مردم زیاد نشه. سلامت باشین. زنده باشین. رحمت کلان. زنده باشین. اپای فرمان میخوام قطعی شما سرگذشت خود من نقل کنم. من شما را خیلی دوست میدارم. سلامت باشن. رقم های واتساپ ما هست. رقم های واتساپ ما هست. هم در اینستاگرام موندگی، هم در یوتیوب موندگی که برای همکاری یا که برای مسئله کاری باشن مرحمت نویسین. من صحبت میکنم. من خودم جواب میدم. سلامت باشین. زنده باشین. اکای نعیم جان در شهر مسکو بودن. نمیدونم که آمدن یا نیامدن. آخران مرتبت درست پیش ما قچون صحبت کردیم. حالا در شهر مسکو بودن. گفتم بعدی 9 سپتامبر انشالله که سر میکنیم. گفته بودن. منم امیدوارم که باید سر شوم. برای که زیاد این برنامه را میپرسم. سلام از مردم رشتان زمین. سلامت باشین. خوش آمدین. زندگیتان ساز باشه. فکر اگرچه نکنیم. به خدا من خیلی میشه شما تماشا میکنم. سلامت باشین. زنده باشین. رحمتی کپا کلان. اسپید نکردستم خواندن ده چشم من درد گرفت. ما مخلصای شما پیفران. سلامت باشین. زنده باشین. سلامت باشین. زنده باشین. بخشش من همه را خواندستم. نکم مثبت نکردستم برای جواب دادن. نکم همه را خواندستم. خدا بشکر. زنده باشین. رحمت. همه خوب. دوستان عزیز خیلی خوش میکنیم. نیم ساعت با شما بودم. خواستم 1 ساعت صحبت کنیم. نکم دخترک من خوب خست. از اگر ما زیادتر ده اهمیت نکسیم هیچ شور میشه. به همین خاطر همه ده شبای